ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛି ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ସହଜ ଉପାୟରେ କମ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଲୋପା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ କରି ଏହି ଏପିସୋଡ଼କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଚାଉମିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେବା ଆଉ ସେଥିରେ ପାଣି ନେବା। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ପକାଇ ନେଲି। ତାପରେ ଏଇ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେଉଛି। ନୁଡ଼ଲ୍ସକୁ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ବେଶୀ ବଏଲ୍ କରିବାନି। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଏଠି ଆମର ହାଇ ରହିବ, କାରଣ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସିଝି ଆସିବ ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। 50% କୁକ୍ କରିବା ପାଣିରେ ଆଉ 50% କୁକ୍ କରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଚାମଚରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିନେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଟାଣ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆକୁ ଛାଣି ନେବା। पूरा जदि सफ्ट होला परे छाणिबा तो से जेतले आमे भाजिबा वेजिटेबल संगरे तो से पूरा कादुआ हो जिवो, बिल्कुल भी भल लागिबनी खाइया पाई। टिके टाण थिला बेले ताकू एमती छाणी नेली। गोटे बड़ जगह उपरे गोटे बड़ छंका लगे नहीं, छंकारे एमती छाणिकी सांगे सांग ता उपरे ठंडा पानी पकई नेली ताकि तार कुकिंग प्रोसेस एठी ही बंद हो जिवो, नहले नूडल्स आहुरी सिझी जिवो अधिक। एपट सेपट करिकी ता उपरे आउ थरे पानी पकई नउची। पूरा ठंडा हो गला। एबे ये चाउमीनटा सीझा चाउमीन अच्छी, हाफ सीझा होइची आउ हाफ सीझा आमे वेजिटेबल्स फ्राए कला बेले करबा। ता ऊपर एबे गोटे चामच रिफाइन तेल दे देली। या द्वारा कौन हुए ना पूरा एकदम खोला खोला रहिबो, बिल्कुल भी ये लागिबनी। वेजिटेबल्स रे व्यवहार करची गाजर, शिमला लंका, पियाज। यह पूरा पतला पतला करके काटी नहीं। चाउमीन तैयारी करियारे केवल वेजिटेबल्स कट करियारे टिके टाइम लगे आउ चाउमीन को सिझेबारे टिके टाइम लगे। सब वेजिटेबल्स को एकदम पतला पतला काटी नहीं आउ नहीं मु रसुण टिके छोट छोट करिकिना काटिकी नहीं, अदा छेचा और कंचा लंका नहीं। कंचा लंका पकेले बहुत टेस्ट लगी थाए, टिके स्पाइसी लगी थाए, सेथिपाई भल लगे। प्रथमे कढ़ई को भल भाव में गरम होगापाई देली। गरम होला परे एथिरे 4 चामच मु तेल ऐड करची, रिफाइन तेल। तेल टिके भलकी पकेले भलकी भाजी होता है। और चाउमीन रो क्वांटिटी मध्य अधिक अच्छी, जदि आपण कम चाउमीन नेबे ताले तेल कम यूज करि परिबे। प्रथमे पके नबा तेल गरम होला परे रसुण आउ अदा को, या द्वारा बहुत बढ़िया फ्लेवर आसथाए। रसुण अदा पकेला परे गोटे मिनिट पाखापाखि मुझे भाजी नेली। गोटे मिनिट रु कम 30 सेकेंड पर्यंत भाजी नबा। भाजिला परे एथिरे वेजिटेबल्स ऐड करबा। फास्ट दबा पियाज। पियाज को एठी बिल्कुल भी सॉफ्ट करियार नहीं, केवल क्रंची टाइप रो रखियार अछि। 20 सेकेंड पई आकु भाजिबा। खड़िकारे टिके एपट सेपट करनेली। एबे पकेबा आमे कैप्सिकम आउ गाजर को पूरा पतला पतला स्लाइस करके रखी थी। गाजर आउ शिमला लंका ताकू पकई नेली। मीडियम टू हाई फ्लेम रखिबा आउ याकू गोटे मिनिट पाई भाजी नबा। ये गोटे मिनिट भाजी होतला भितरे आर सॉस रेडी कर नबा। बहुत इजी प्रोसेस आउ सांगे सांगे चाउमीन आपण तैयारी करके घरे एंजॉय करि परिबे। मार्केट रु आनिया किछि दरकार पड़िबनी, घरे भी एकदम सेम टेस्ट पाई परिबे। चिली सॉस नबा गोटे बाउल रे, सोया सॉस नबा, सबु सॉस को ये मिक्स कर नबा। पकिया पाई इजी हबो। टमाटो सॉस 2 चम्मच नउची। चाउमीन मसला गोटे चम्मच ऐड कली। चाउमीन मसला भी मार्केट ले इजीली अवेलेबल अच्छी। एटी मु सेजवान चटनी गोटे चम्मच ऐड करची। बहुत स्पाइसी हो जाए, भल लगे खाइया पाई। जदि आपण छुआ मान पाई तैयारी करचोंदी ताले सेजवान चटनी को स्किप करि परिबे। लूण दउची, सॉस रे हमरो लूण थाए आउ चाउमीन सिझेला बेले मध्ये हम लूण देथिले, सेही हिसाब रे चाउमीन रो क्वांटिटी देखिकी लूण ऐड करिवे। अल्प टिके स्वाद हिसाब रे मु लूण दे देली। कंचा लंका पकई नेली ऊपरे। कंचा लंका फास्ट रु पकई नथली एथि पई जे कंचा लंका बहुत नरम हे जिवो आ टिके क्रंची रहिले खाइया
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଚାଉମିନ ପକେଇବାନି, ଅଧା ଚାଉମିନ ପକେଇଲି, ତାକୁ ସସ୍ ପକେଇଲି। ଯେଉଁ ସସ୍ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି ଚାଉମିନ ମସଲା ଦେଇକିନା ତାକୁ ପକେଇଲା ପରେ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ବାକି ଚାଉମିନକୁ ପକେଇକି ବାକି ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଲି। ମସଲା ଆଉ ସସ୍କୁ ମିକ୍ସ କରିନେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଚାଉମିନରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଡ଼ିକା ଦରକାର, କୌଣସି ବି ଦୁଇଟା ଚାମଚ କିମ୍ବା ଖଡ଼ିକା ଦେଇକି ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଉପରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଭିନେଗାର ପକେଇ ନେଲି। ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇ ନେଲି ହାଫ୍ ଚାମଚ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପାଇସି ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏ ସବୁକୁ ଏବେ ଦୁଇଟା ଖଡ଼ିକାରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମିକ୍ସ କରିବା, ଯେମିତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ या फिर ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ କରାଯାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। 2-3 ମିନିଟ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଚାଉମିନ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗରମା ଗରମ ଚାଉମିନ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ ତାକି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।